अस्सलाम वालेकुम। हम उर्दू की किताब गेंदा का एक सबक देखने जा रहे हैं। बड़ा मज़ेदार सा सबक है जिसका नाम है रोशनी। तो मैं पढ़ता हूँ, आप लोग मेरे साथ पढ़िएगा। मुश्किल अल्फाज के माने मैं बताता जाऊँगा, तो आप लोगों को जो अल्फाज मुश्किल लगते हों उनको याद से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, उनके मतलब मुझसे समझ के लिख लीजिएगा और ठीक से पढ़ना भी सीख लीजिएगा। रोशनी। क्या आपने कभी सोचा कि हमें अपने इर्द गिर्द की चीज़ें कैसे नज़र आती हैं? इर्द गिर्द का मतलब हमारे चारों तरफ। तो हमें अपने चारों तरफ की चीजें कैसे नजर आती हैं? वही चीजें अंधेरे में क्यों नजर नहीं आती? इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने हमें रोशनी की नेमत बख्शी है। नेमत बख्शी है, नेमत कहते हैं किसी बहुत ही अच्छी चीज को जो हमारे फायदे की हो। बख्शी है यानी अता की है, दी है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत नेमत दी है रोशनी की शक्ल में। रोशनी की वजह से हम ये सब देख सकते हैं। रोशनी का सबसे बड़ा जरिया सूरज है हमारे लिए, हम इंसानों के लिए जो इस अर्थ पे रहते हैं, इस दुनिया में ज़मीन पे रहते हैं। हमारे लिए रोशनी का सबसे बड़ा जरिया यानी जहाँ से हमें रोशनी हासिल होती है। जरिया मतलब जहाँ से कोई चीज़ हासिल हो। तो हमारे लिए रोशनी का सबसे बड़ा जरिया सूरज है। सूरज से सबसे ज़्यादा रोशनी हमें हासिल होती है। उसके अलावा आग, बिजली की चमक और कुछ जानवरों, मछलियों और कीड़ों मसलन जुगनू की अपनी रोशनी होती है। ठीक है, ये नेचुरली बता रहे हैं कि नेचुरली हमें कहाँ कहाँ से, मैन मेड की बात नहीं हो रही। तो नेचुरली हमें कहाँ कहाँ से चीज़ें रोशनी मिल जाती है। तो आग से मिल सकती है, बिजली जब चमकती है तो हमें उससे रोशनी मिलती है, लेकिन ज़ाहिर है हम इस्तेमाल नहीं करते। बिजली की चमक की रोशनी में तो एक लम्हे की होती है, ख़त्म हो जाती है। कुछ जानवर, कुछ मछलियाँ, कुछ कीड़े भी ऐसे होते हैं जिनकी अपनी रोशनी होती है, जैसे जुगनू की रोशनी होती है। रोशनी की ख़ास बातें ये हैं, ये बहुत तेज़ रफ्तार होती है, बहुत तेज़ रफ्तार होती है। यानी अगर मैं अपने शहर के एक कोने पे एक लेज़र लाइट मारूं तो शहर के दूसरे कोने पे एक लम्हे में पहुंच जाती है लाइट। ठीक है, तो बहुत तेज़ रफ्तार होती है, इतनी तेज़ रफ्तार होती है कि इससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार कोई चीज़ नहीं चल सकती। जितनी देर में हम एक लफ्ज़ कहते हैं उतनी देर में ये पूरी ज़मीन के गिर्द 8 चक्कर लगा लेती है। 8 चक्कर लगा सकती है। यानी पूरी ज़मीन इतनी बड़ी है, पाकिस्तान से होते हुए, चाइना से होते हुए, ओए होए, पता नहीं कहाँ-कहाँ से घूम के वापस आ जाएगी और फिर से 8 दफ़ा घूम जाएगी। अभी हमने क्या कहा होगा? लफ्ज़। तो ये देखें आप कितनी तेज़ होती है। आपको पता है इसी वजह से चूँकि रोशनी की रफ़्तार इतनी तेज़ होती है, इसी वजह से हम अब इंटरनेट को जब इस्तेमाल करते हैं और हमारा डेटा, वीडियोज़ एक मुल्क से दूसरे मुल्क, इधर से उधर इतनी तेज़ी से जाते हैं, तो इसी ज़रिए से जाते हैं कि हमने जो अपनी केबल्स हैं अब उसके अंदर लाइट की मदद से अपने सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। तो ये बड़े ज़बरदस्त केबल इंसान ने ईजाद की है और रोशनी की रफ्तार से चूँकि इसमें मालूमात जाती है तो ये बहुत तेज़ी से जाती है, इसीलिए अब हम बड़ी-बड़ी वीडियोज़ मिनटों में डाउनलोड कर लेते हैं। खैर, तो ये जितनी देर में हम एक लफ्ज़ कहते हैं, ये उतनी देर में पूरी ज़मीन के गिर्द 8 चक्कर लगा लेती है। ये हमेशा सीधी जाती है, रोशनी हमेशा सीधी जाती है, सिवाय इसके कि किसी चीज़ से टकराएगी तो फिर दूसरी तरफ अख्तियार कर लेगी, या फिर बाज़ औक़ात किसी डेंस मीडियम से, जैसे कि किसी शीशे के टुकड़े से, जैसे कि चश्मे के ऊपर लगा हुआ लेंस होता है उसमें से गुजरेगी तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। लेकिन अदरवाइज़ आमतौर पे सीधी ही जाती है और ये चीज़ों से टकरा कर वापस आती है। ठीक है बच्चों, कितना मज़ेदार सा हमने आज रोशनी के बारे में लेसन देखा, और आपकी तो साइंस की टीचर आपको इससे ज़्यादा और भी कितनी मज़े मज़े की बातें रोशनी के बारे में बता चुकी हैं। सवालों के जवाब आप खुद से लिखेंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे से लिखेंगे। हमें अपने इर्द गिर्द की चीज़ें किस वजह से नज़र आती हैं? तो देखिए, जवाब डायरेक्ट नहीं लिखिएगा कि रोशनी की वजह से, ये तो छोटे बच्चे करते हैं। आप कैसे लिखेंगे? हमें अपने इर्द गिर्द की चीज़ें रोशनी की वजह से नज़र आती हैं। अब जवाब ज़रा अच्छा बड़े बच्चों वाला बन गया। रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है?
تو آپ لکھیں گے ہمارے لیے روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ سورج ہے۔ روشنی کی خاص باتیں کیا ہے؟ روشنی کی خاص باتیں یہ ہیں، اور جب آپ یہ ہیں لکھ دیں نا تو اس کے آگے 2 نقطے لگائیے گا، یہ اس بات کا نشاندہی ہوتی ہے کہ آگے کوئی بات آنے والی، اور نئی لائن سے لکھیے گا۔ نمبر 1، تو نمبر 1 کیا ہے؟ یہ ہمیشہ سیدھی چلتی ہے۔ نمبر 2، یہ ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے۔ نمبر 3، اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو ذرا انٹرنیٹ سے تلاش کر کے لکھیے گا کہ یہ 1 سیکنڈ میں، شوشے زیادہ ہوگا اس کوئی بات نہیں، یہ 1 سیکنڈ میں، اور آپ ڈھونڈ کے لکھیے گا اتنے میٹر طے کر سکتی ہے۔ طے مطلب کور کر سکتی ہے، سفر کر سکتی ہے، کر سکتی ہے۔ تو یہ ذرا ڈھونڈ کے لکھیے انٹرنیٹ سے تو اور مزہ آئے گا آپ کو۔ ٹھیک ہے بھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ذرا ایک نثر نگاری کا چھوٹا سا کام ہے جس میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بتائیے کہ میں خیال رکھتا ہوں یا میں خیال رکھتی ہوں کن چیزوں کا، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا میں کیسے خیال رکھتا ہوں یا میں کیسے خیال رکھتی ہوں۔ ہر ایک کے بارے میں 2 جملے لکھیے، پھر اپنی کاپی میں بھی کچھ کام کرنا ہوگا، جیسے کہ امی ابو اور اپنے رشتہ داروں کا، خاندان والوں کا میں کیسے خیال رکھتا ہوں۔ تو جیسے میں لکھوں گا، میں اپنے امی ابو کا ایسے خیال رکھتا ہوں کہ ان کی ہر بات مانتا ہوں، ان کے کہنے پر فوراً کام کرتا ہوں، ان کو تنگ نہیں کرتا، بلکہ اگر ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو ان کا سر بھی دبا دیتا ہوں۔ چلو بھائی، 2 نہیں 4 جملے لکھ دیے ہم نے۔ اپنے استعمال کی چیزوں کا، میں پانی، کاغذ اور بجلی کو ضائع ہونے سے بچاتا ہوں، نل اگر کھلا ہو تو فوراً بند کر دیتا ہوں، اضافی بجلی کا بلب کہیں جل رہا ہو تو اسے ہی بند کر دیتا ہوں، کاغذ پہ بھی بلا وجہ کاغذ پھاڑ کر ضائع نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، پودوں اور ارد گرد کے ماحول کا ایسے خیال رکھتا ہوں کہ میں اپنے ارد گرد کا ماحول گندا نہیں ہونے دیتا یا دیتی، میں ارد گرد کے پودوں کو پانی بھی دیتا ہوں، ان کے پھولوں کو توڑتا نہیں، پتوں کو توڑتا نہیں، بلکہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ پودے پروان چڑھیں، بڑے ہوں۔ ہاں، ایسے پودے جو راستے میں رکاوٹ کا باعث بن رہے ہوں ان کی تراش خراش کر دی جاتی ہے۔ تراش خراش کا مطلب ہوتا ہے ٹریمنگ، تھوڑا سا کاٹ کے ایسا کر دیا کہ یہ بیٹا آڑی ٹیڑھی سی شاخ باہر آ گئی تھی، اس کو کاٹ کے درخت کو سیدھا بڑھنے کا موقع دیا، تو تراش خراش کر دی جاتی ہے ضرور۔ ٹھیک ہے جی، اور جانوروں اور پرندوں کا ایسے خیال رکھتا ہوں کہ میں کسی جانور کو تکلیف نہیں پہنچاتا، بلکہ نہ کسی کو پتھر مارتا ہوں، بلکہ پرندوں کے لیے چھت کے اوپر پانی بھی رکھتا ہوں اور تھوڑا سا دانہ بھی ڈالتا ہوں۔ چلو بھائی، مزیدار سی بات ہو گئی۔ اب آپ اپنا خیال کیسے رکھتے ہیں یہ کاپی میں لکھنا ہے۔ تو آپ اپنے خیال میں جو باتیں لکھیں گے، کچھ باتیں بتا دیتا ہوں۔ میں اپنا بہت خیال رکھتا ہوں، سب سے پہلے تو میں اپنی صحت کا خیال رکھتا ہوں اور بازار سے گندی سندی چیزیں نہیں کھاتا، صرف کوشش کرتا ہوں کہ گھر کا بنا ہوا کھانا کھاؤں۔ میں پانی بھی صاف ستھرا ابلا ہوا یا فلٹر والا پیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں روزانہ نہاتا ہوں، اپنے دانت برش کرتا ہوں، وضو کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اپنی دنیا اور آخرت کا خیال رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یوں آپ کا یہ لیسن مکمل ہوا۔ آپ اس کو شاباش جلدی سے کمپلیٹ کیجئے، تب تک ہم اگلے لیسن کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔